Wally, you to wish you all the best. The Gambian people have spoken, and I've not listened. You know it's another OPK classic. Hello? Are you hearing me? I wish you all the best. The country. Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Why you kill our people? Yeah, Jambe now I want to cut it back in. Update wara wala njang fela ñina update wara wala njang alte presa ñinen kala wo bela alte presa ñinen kala na mol mi iteyta na inata ye bonija ye samba ye ke boate dolu fata dolu maroye dolu fa dolu boro ñine fa yemune ke wo kuura albe mune bali bulici ntol ñomi gambia masakunda kono munat na ñomi kolu te dato gambia masakunda ko ite ministre mo le koy ñomi kolam ntol député yalum chef ya alkali antol ka ñofa won ambassadeur mi yeki ite ambassadeur ñomi ka jumala bije ambassadeur min bije yo bayla musa sonko min be china musonye yo fana bayla ñomi ko lam mune be keri mana ñomi ko le boka kelo vice president alte president ñina kala ñumbel ntolla na ko le ninge do ko na mentawol ka tolembula na fewol ka tiyambulo mune problème wote muna tata mako yala bari wata kala ite damo ila yafu baro nam ara kuran tanka dulal min be kombo fana lafta war kuran tanka dulal la jang na dinni wol bi karanta sembo ma wara be ko so karanta le falanda madrasa wala karanta le falanda hanbi kuran wol be dami wo karanta le ye burkale ka lampole malaje baro ite ma ko ala kan kila kan fana la dinni wol pour sabatin fe ar kuran tanka dulal yello mole yemma ko falta o kenol university ñomi man sulala high school jelle be ñomi na karam do dindol milikata saretol milikata saykolo milikata singola milia lon ko be bata kono ila karambo fon lonci barakamati je fenti je e boko do molki alte mbe fula president wala mun be kere man kuran wala nga kuran wala lo ngani fo nga foti ka fo ñomi kol man kuran wala alta fula president wala fal mo fi sul hanbi bari président o kana ale kan do dinol mi yalla ko mili dasama mili man dasama mila uniforme le passa milta man passi mila fon ko mila ale rande silo kan ke bali ila hajji ajobula ke ba tikolo ila las kaftano mi yalla ko wolbe kune duma yadon kata ka bloko si idin ite jimina ite domor kala kondano fon kan dol bi han la son fon sude ma la musolla ba ko do bici barakanta yalemu nin adam baro kana nakito tale be kuna tela nakoto adam baro kana kembo e kawle jane tela kembu jano le kallo la farata lo faro hani ka kumubole ke libo tela libo nakole be bulu ta doko tela mota taso tuba nyole be bulu ta doko tela mano tay nin haji te bulu wulol be bulu ta kirande mola ala dabu nyimman sakundara kuro ifel nyima sakunda feltale de mbe toñala fola ñoye felitane bar biri yalon koy feltale ta megnola sa e ko ñoyen ko alnga bi ngata an so alnga bi ngam fandada bar fo bitano le ban niya bi fa pare da fo bitano le ban sa ye membi asiata e mano dule bala fi kartala e masam mano e ngay bobe finde kan alkane lamoyla 3 years and 5 years be adamare bulo nko ne ñu jube man fata fenna yalla fa adamay ko mun ya tana mil ko sanji saba ite lafta lulula mun na yefa warayte pour ka si ni diam mun pour ka te no ma yefa warayte mun ba tana be wol tulaje kanan tol no ma je e ka diamun tolé ñin ko min be ka du ñoko no gambia kombole ko min be ka sifri safar han mil ka kolol suñe ka suña kombo jan altelo la ala fa adamay ko watna bi chotal Senegambia kayra ba bici hotel mfana lafta o sifa la ñomi jande munatne fo naalo susula le be tubabul fala fo sala be kenna fo kanal le be selle la bona fo basanya jol le be la domorol domola
alte nyim be fulade bawo alde woni kata do ko nyino mi la kayra bi chotal ndenga hotel lo mba fule jembe balafon Florida Tamala duma sansan ñi hotelo be mu men si be konte male sala le tamu ani Umar Jawara etule be join business la male sala ñi sala family the former ambassador Dion so wom male woni Umar Jawara Basir Jawara Dion wolle tam ñi hotelo men kay be konte jembe balafon Jeliba Florida Tamala duma sansan ñi hotelo be mu me hotel worawula ñulu be mume to ñim mo flole tamuti bari tamuti nyaadile fo hotel sifalte lono la gam ñome ba al hakilo tajela alla miro tajela parce que al bugala fi ka tonya fo mansa e pray do ko kono nin aliyaji ali sila al be kibir dan dara fengele bendo fo al mala fi mulkal di atul fana diwol bendo al baro bendo nal parita leta baro diwol fana bendo o fana yal mara nal parita leta baro mamari wol bendo o fana yal mara ñu lañin na to ñaati je abe force abe politique diam sañi lu le sa anen kuma ba fo du sano ñul bina wonna anen kalinen kal doya kala hakil nda yayi tanda nan la miranta e kata won amaga multi people story no multi politician to e kata wonna obde to ñing ate fulano la milité wora wula la bal si haglotu mu famoto baake nga haglotu na banko do nga haglotu ñomi to lo ñomi opa ñomi jokado assalamu alaykum wa rahmatullah obde woro njam fele mbe talala wolto jumo sita al salah ko boyni ba on toka sal jumo dami dol biye hapas wan dula dol biye quarter past 2 mbe dana ñu update kilona okay ngata juma salon gambien kolu baron nala molu kana minna kuma ba fo killing bawo mom yalan ko itla diamula mu jumalati seku mbalo bala magge seku mbalo seku mballem o yow di dawda be jalo fele don kamul capture biri america fo jang seku mbalo magge seku mballem kam mbal rek mbal suraka fo jalo le mbal mo mu ngi sande mbal net seku net wo mu wolate wala diamula mu president minti o president mambo o tutale siyaka jata wo balo bara ko ngone warata wo ko kono fana fente ko na man ka kuncen 15 wala diamula mu president minti o president tutale min to mu angalete do or don't do it bare do min mu don't do it do ka wala do wala nan kayan ko da anin duran bada so womu du sano mu minna diamulate wo president mambo wo tutale Ibrahima Silla mu president mu nenwote wo president mambo a tutale Ibrahima Silla ngalon ne birim bakaw jang biri yala korda ala bumi abe lwaso je jawara kunda da me mu nyutan fana ngolon ne selfo tuberu wan palo a jonkon so kono don wa o jonkon so kono don o bon fana biri a janita fa ya janle fatila jane fu mo la jane malo bar bon janita bon la jano video min janta je o video nyi ala muso ya santele bulu na bidikoto o mon ka konte na business of video nyi o fi video fana jantal ala muso bota gunjur nga muso melon abul ala muso folo afutu folo mota ko dangi ntolle katara nyokam ben tari isin ben tali sirba jobla bon kono so Ibrahima Silla mace ko nga malo ngalo nandu nga ko fana ko sila nga wala waro belon wo mumin president min advice kunu he was very very good wotuma man kodoje wotumo ya jambe kelobe kering barantul fana malo wotu mon kaya jambe kelendi la jubele bar yar fan ni ya mam Ibrahima Silla bondi place o ma chocho ay banko bula Ibrahima ya continue dum ani ya tenum bito barolo tawato mi la coalition atombo nas baro bunno kilo babunnal hana ma dawle nyankon koronti kullu hizbin bima ladai farun la ilaha illallah hana ma dawle nyankon koronti hana ma dawle ka tanyo kanu hana ma dawle kala fi asobila kullu hizbin bima ladai farun womu Ibrahima min tondile
ministati ka kibaro janjane ka kibaro de o mari tutale amari mambo de ma jonkoto samusa e wakatu lorine ma jonkoto buka sata buka jonkoto kumala abuke la moy kumala akatala lorine pour jabiro anen kuma fo ma jonkoto samusa mu momin na president min na diamulati o president tutale amambo o tutale ha mantra fola je bi Gambia ye momota eko milita kabirin chuko fomo laba mo sabanjaw min biyan ko wala be minister ya bi agriculture mo folo min kete je mambo ye minister noto mambo minister je mambo o mo min minister de agriculture o mare tutale environment forest be wala kono o mo min minister o tutale ni tata bala karola ministre min be bala karola o mo président la ministre ti wo tutale tangara mo la ministre ti wo mari tutale mamburi njaybe momo nyaton kayale abbe marile bankola na fulola o banko tutale nim président wonata ala nyinen ka nyulula muna nyulu sabu mune mu daliloti ala president nyine kanyina nkali dani ala kan kila kan mbali dani ala kan kila kan obdedo nya sikeno nga continue mbadi nyomi kolo opa nyomi lo nyomi jokado ala president nyine ka ala fa en ko ilanye midi politician Tommy Ibala ntolo nyomi kolo na hedek minute muni yatinna history min be jufure kunta kinte min ke jufure albreda sandi minko joyoto James Island muni yatinna ntolu banko mi yalon ko aje ko Gambia president min sida je ya jambe ay kulu fale ay samba kalila muni yatinna immediately de sida ndu yem promise le mo kulu murnina yemmin fon na silo to yewato min fa tambita ko be na silo man la mun mu problème oti baro mune mun to la problème do munat nan to la musul ka wulu so ko ne buka wulu lopitano to buka bo nin say mo ki nyomi akafa sa pen ko buka soro ni serious accident so do baramata il faut kata boromi ba karala e kata sa formation do mune mun to la problème na lopitano do ni tata na yeso iko be jikere lopitano mina ni tata je kini mondo yabi lopitano yeso lopitano do suto pour ka domo alon ko susula tawro wala ibani wo sambala nyola nin tribulo le yekkino do mo ila kondon kino mondo sisaba ina kan ina ikawle samonyo siyo saba mondo munem problème oti yesaw ni nata ko satato la samanaje amolu be mume tu milbe akunaje wol be ke la bantale mune batinel ila bolo yesaw loptano to ila bolo ya bidabiti nyawnya hanata ne fundota ya city ya bol nyankumo kan e ka fundota e ka fire ka bolo wura e ka dum mune o sabu yesaw loptano to alta president nyene kala nyul bel obde woron jaw fere ngata woro len jaw obde nan jaw fere nkane ne romen fo yembe wala kono hanbide e kan tolu ne nyamin bari sai fo nga nyole karandi nga nyole jufenge barola nyin tomi akatala hani yentala nyin kumo mo yemin safaye ba safe kulale bari fo nga fo bari ni tata fem fali yenje sanji lulu anen sanji saba akata wonna nko sababete atale nin nyomo yo bici lulu bete atale nin kambe o bici nko ale tallulu ni lulu walan tallulu di kila sallallahu alaihi wasallam alale danilo ni nyomo yo keta tallulu na take luluti walan tallulu ni lulu keta luluti Musa be hamene mun ako saba kila sallallahu alaihi wasallam kay malo tal say ngoma tale kataji
pour yake sabati bar musa da madama salwati sabo nanyi salwati lulo be kala sabati ba kila ya mutada min ka foko ayke luluti imagine tul kabalu fel lulala nyim fel lulo min kan tul samba fen kliwo killing inyanta yala hakodi yala salwato to muna wote hada madiwo kabalu minna ani minka hada madiwo samba minke balunde ani minke samba fel lulem salwati lulu hada madiwo jile ka hada madiwo samba ani fonyo hada madiwo kabalu nyila jio ani fonyo ni afa hakilin tawa safo sangala hakilo botale jionin domoro ka mo samba amalon o malon anda ta lonna fani nga ba nyoto jiele ka hadama don samba anem fonyo abe jikirin munela miya de miya hadama don la balwo complete ndi wala bankote nka tama min kan ka bolu lon kallaji anin tilonin karo ni ko tilo ni karo wolen suutote anin tilo nin suuto man sudo hadama de baluno nin tilo man sudo hadama de baluno woto ibaji la ko tilo anin karo banko fonyo anin jio ni be lulle sotola woto nin suba siite te manyan ko kela ala la suba di ala because ni jite la no kay kallo la banko le kan suba saliye ala la e banko ni yo di ala banko le tamote suba ni jita la ka dole ka hammi mun ka lo duma hana ma dum buka fono duma wajala le arda qararan yana mimo qararanti aje ko ne boa anin ne hani kulintila diata nyawnya ka korondo police wo lo bankoto moto diata nyawnya foyeji la law diata nyawnya foyeji hani futu muso mi futu muso de ka tara kan ne bar foyeji de duma de jiyo la ma jonkoto ha officer diata nyawnya ka je duma dron so ika jemin ke suba ji banko ka yeta suba sale ye banko ni diala wala musalawati folot salawati fulanjan wala mu salifanati fonyo mi ike ni diala fonyo mi ika domo aka don aka finti wo fonyo ni diala wala mu salifanati wala ma joti ala la kuran la be malakan ta ala la air condition la adila o fonyo niyo mu salfanal ta salfana sali tilo niyo mu lansaro lati tilo mi lampo mi ala buka electricity jo bilo buka na ibuka kas power sang wo tilo la jo mu lansaro ta lansaro sali ye mola ko ala la kuran bilo jo ibana karamuna suuto aftandele fitiro karo niyelam wala mo suutote a niyo diyala parce que ike balu wala kono ike fan sutra wala kono ike ila wala kono ike la kulke wala kono wo fitiro niyo diyala wo fitiro niyo wala mo munte karo ta diyala janne fano be kala ni wonte be fan put la in trouble safo wala mo jiyo tati ike balu wonna safo ta diyala ibe balu kay man patient to le yeddo mo ke joro ke o joro wala mu safo sali asutural mo safo ne wotiro da ne nafilo do wiri do subhanallah wol bi fanson ko o mo ifon talete tele tamote safo ne wotiro ne nafilo ne wiri do ne alkona karon tele tamote tele ke la place o lafa ni lulo mi ngafa ala tale wote andu anyi lulol fana di la pour balu na jiyoto ni ya fo safa ko no am sekre jiyene do mo ha ite ka fenju mara do mo mimman jiyoto hada madi won tada fen do mo aka jiyele soto mimman jiyoto hada madi won tine soto ba neje mbuka ne do mo mbuka banko do mo ya famle mbuka bero do mo imman jiyoto yesu bo do mo wo ye fen do mo jiyele bije hada madi won tada fen ka da ko no jiyela hada madi won kabalu jiyan ni be min na jiyele kamin do mo jiyelam hana ataranon jiyala anata ke fen jarote jiyele bay do ko kala je ay na kunu ida kono hani bor keso me ka mi aflota jiyala ya jandile biskito me ka do mo abe jiyana ya jandile
itele ba nyikin la ya tambinde jetolam so ñin fel lulo le ka hadama do samba wulati na ñin salewati lulo ni tuje ala be police lale ando o police meno ite karla la ye feŋo diite la pour ya use ba ni ya use ñanta bilo min jola ite kote o bilo jola ibe mola suko no loaso le kote loaso jola ibe courant use le kote courant bilo jola ite lafta mobile use le kote credit ko sanna house line no le kote bilo jola ata possible no ala la bilo le ñenti karo tilo fonyo jio ñulu mu banko ñim lulobe e kunto ñabe salwati lulobe kunto na ñam e salon ay koyla ngata baro medde politicien to baro medde politicien to mbe wala kacha kono de pour que molu hakilo blande anenga nyoso hakilo la anenga nyoso na mirol la ngata update lulu njawto badi wala mota na update lulu njawto journalist solo hanbi ministre bije mi alon ko wala mata silol la anen silol dadanya yeta o ministre no ma ya fayen ko cocobe kerende e ko nyomila silo mi yalan ko trokol bije kabri 19 chompolo ye trokol ne sobulo ne gredal samanan anen moto dol bije fa ibuko tolong ngamra minti je fo pawatila bare bije kabri 19 holier 19 ho 19 chompolo nyulu bije kuma man fo mo buke tol fonfo han jartes ne mantaje ke video munana nin to nya bije jartes e manta nyi motol ke video ke interview fo je jartes e man journalist sol soto nin QTV lafta tala jele man so ko alkata parce que sudo kankuran denkil la denkilo ko al mo kana santo jube mabe dumale mo kana santo jube o mabe dumale mo kana santo jube mabe dumale sudo kankuran denkil la denkilo non kuma koto malem solma bukalon al hekatu yalon manche ko bennendiro nan ka fo solma wala munyente ko kayitande molla ko kulon balo buka kuma long kuma mi yana ko kuma koto malem waram passion hani ngansin denkilo kulon balo buka long wala solimat okay wala titaje parce que ñin tro ko ni ñin soblo ni grela ni caterpillar min bije amanke tonya county ila na ando gambia man sakunda ma fo yalna itolle na da pour que try chance ke itata yela dula dula pour man sakana di dula dola because ñun manke moti compagnie de même fond garantita kaylan gisma yem momo ja ka fa kaylan gisma man tusno alna njube hani mabu moli ñene yeje ye fintinde ka dar yale bar compagnie membre nan sarem fer momé commandé ina ta jan chip abe dilo anin tapade anin corruption anin nepotism anin batraya odron kula bakoto miye commandé na abe fenna ñini kan jaata tam ata commandé monte woliti amanye commandé la wara il faut les femmes commandé na woto mumo kuron le mo compagnie kuron le pour kana do ko kuron na gambia audio ta yamabo ina de ta yasamba dawda kule bakoto muni atinna QTV iko bita nyindo de balanta munada jartes mantaje ye camera la nyindo la ko ha jannem bunyadul ha okay ibida min tabo ko to be walato ye compagnie lol so atale yin compagnie ke alla do ko be stade wati juma anan silo nyin alba manala albe mano mo tindi walati atinde be kala ala fano be kala munati hey nyomen kodo don't be a fool nin alqur'ano tema nyin ko dibole ba kono faniyati je atondire toñati je ñin ko di bole ba kono toñati je faniyale bije je adam baro mi halon ko hana sise bayda ya muta isa bonde jartese ya bonde QTV ya bonde newspaper do ya bonde dulabe na bota sise muta fo adam man findi jang adunda ba ñun saate kono ala tisato mi adu Manchester United le fam Manchester United le makra e ko tisato comme bala number 3 le bije mol ka fa 3 years fo jarale sul mo bonde fo adam boro man fulolu commandé futanka fridu fula to dire habobe aye commandé laybe aye bende fo dunya me man taro wote YouTube ate dunya dulabe to jartis ma bonde ay sirfo le commandé jartis ma bonde mune atina jalolla taji ama bonde nyomin kolu tata
million ko nyomin kol mi ko mansule la fundum fanjulo le moti kilo judo samato wala nyo ko fu nyoma etara president barono fo ma boni jiarte e ko nyomin kol bari manke nyomin koti wol manke nyomin koti hani non wol manke nyomin kolti nyoko ngatale mo wala tada president wa nyoko ngata wol manke nyomin kalti kullu shay lahu zakat fego fen jakole bala wonyomi jako molu kune wala kafunyo matambide nyato kune is from stanunko amache ko manyola nganyolo e kanonke berende cham kunda atambite nyato because kune te kuko na kuta kuna wotuma wabe palaso governor mat a fanne wala nyomi kolta a fa wala stanunko kolti ya understand stanunko kolna da sido kungoli ate kunta manna ni kasoto queen ni dalilo min fa ne ko koynen sa fo no en bawo mo le to mo koyne min ba kalter wona da gambe jam wona tele wuluna ta wuluta ya to la koyne la ba to fa bi ngo fa na lonna so wo salamul balibula salal fa na nyoko taraji fo manke e nyulbe bonde mune ya tinna ji RTS montage buñado ka camera la lonyul kan ka director commandé ka fa silonyal ba ko masala muntumala muna malla ko ya dati colombia albas penna hanal mo wo fo bari yali jolba advance odida contrat ni how many months or how many years wuli yale mutonyati je yake itakela so adamala bita ka yuku anala baro yuku movement anala youthal movement anen fasun jibo club baro ni wolle bite ko kata berola bunya dula munto odlato alquran sambala fa adama ko ni bine de sarjena ni be berola la yayi tan ko silo nyin kata do ko le yar ko do tak ata sonna vice president ayatak ministre min marta silol la ayatak ita sonna alkata je ikali nenele yali nene sai yali ke munete bo sofata hombo yali ke munete ganya hombo yali ke munete njandu fo hombo yali ke munete atondile meche kule hombo yali ke munete fako hombo ale kungo ke ale fangola man sabal buñala ika silo min kura nyome kura kensen kankan le bari fala tous ika kura adam barole gambe la politiko notale ni ma ko ay senea ika fen fo tonyati yandu te so na kula bo ni ya ko wo mu bankola tenereti e to nim mobe be kanya ne malla wala ila fete trasir mol kunga adama de wo kanata le ya jambe kanata president jawara kanata ani junu be mume ini la dimbayalu parce que president baro president jawara ngajike mo jama bije yajike ko akunno be diala bitar janal bar president baro president jawara koma fama mari wonda mumulo kilinti je membe batare ya jambe family te batala ana nga tonya fu nyoy baro hana tara jida sanji saba akomo bandang ate batala because itela bata mi yalan ko ila da hayya wala sisi bulu yenta ta sisi ye dota sisi ye wala kafu nyoma ya di sita kan ala fu baroyen ko gambia musoli ifonyo tole wulu wala le ala ita ni nyim political party leaders wala ko party belam tu ala ita ni ko ntol ngam fonyo tole wulu wala le mo kane ke tole de yefanke tole obdede lulu ñaw fele ngata wono ñawto badi wala obdede fele ñaw fele ngakata nganna katoke nga nyokano tonya kan nga diamu nyoye tonya la nga nyokorsi nyanyi mala nga nolo nyoka nembetola nga sonno molu ko e senea nkana nielu bula ifambulu niyo kana bula niyo bulu niyo bula aka niyo ta na niyo te ka fole wallahi niyo muta amara kana balafaye kana tuwa fambulu niyo amara ya dila pour ya amara parce que ye karafa la amari kana kamale
niyo bula niyo bulu niyo ka niyo le ta na ya niyo ta buka fentute jaka banne ikana munala hadaye non ni ba ta man sera mumune la ta man sera dolka mumune la ta man sera de wala mundi ni nga lon non ni akitabo sotota no mote janla dimba kono ni nga lon kitabo bere ni nga lon man sura wala na ngamira ajama babi jabu ka garanti inna ba'da zannin ismun sura ko nyaaw baxna way nyaaw njorto mo bon aka bon ñaaw du dal waaye ñaaw njorto aka bon baaxut inna ba'da zanni ismun nga continue mbe min kono bawo wulendi wakaja Gambia atitano atedalano la yijikita momo la ko ba sin la yin siran kan niya sin din yin siran kan siran ba noleto jawara sida kan na ya tuje jambe sida ka ya tuje baro sida kan siran be baro tuje jawaran baro siran tuje ote bayla mukko bari nim baro ye siran tuje wala siran baro tuje bawo ibe a bondi lale ala wato ye bang wara e fa ma fa e fa ala ma kana fa albara ala man defana kana fa ani tifana min atul min kallama ala fana kana fa allahumma amin nko adam baro nin a wulita sambu sita waran boto waran sundukun abulaye usman muhammad latif ana kira zulkarnainite ya xam ya famle kudar wala qadar momo sita abdul aziz abdul rashid abdul latif itate ke fengo fenti ni sita iman gambiya molu jikolu dada iman gambiyan kolu dada milibe sabatile fe ni man sakunda samanyole ime fale ime topoto ime dada ime silandi ime fonlu yitande fonlu yelo dula long ite ma woke ite banko dada nola ikam mulle dada fay pare yina banko dada ni ya fo tole ya safu ko bada alfa balle be gambia banko kan sankalam biya mala kuma ko sabulata molla mbulate tenna tamam bula molla ite mi yew hakloje yew mi rosoro mbe ten na mbulate ten bar mambula molla ntama mbula han mo kelina momo molu mbulata wala bar mambula molla bar momo molu mbulata wala bahoyte aje wala nyama niamo e banko fondin kellem ke ba ko do tande bankuti fa watete wala wala ni tata tamanta wala ni kaburobe marale ke bulo itamo fay bulu ban pour kana kaburoje because na watete laji o tikoyol ta wati tela ni afu dofo ya safo ko fondinke fo buka fa iteme fallon fondinke la famo accidentality anim fana ka ala ya la kum fa kuno yitandiye bani wote de nan nim fondinke ma nyanka fa bar nama ke safa buka wol faano wala na ke fa killing ke ba min ka fa wala siya da fondinke min ka sa fa anu itata banko do fondinke la siya dan taka diamu fondinke le wolle tamu la bankoti banko la tinya be wolle bulala dara be wolle bulu mbe wallala ne kumo ke tate nakata sanfere ya sama fu faraba nyantang ila woto dadi aka amman ko ntopoji kana la time of always andu na ko kana bal fan topoji banin simum fono gambia fondin keliye mba fren ko assalamu alaikum wa rahmatullah accept my sympathy I call like have my body die for you people.
imam banko molu dada wala ma fannin kelete ni me dada momo sida ja alam barole be fisaleti ni afa stole ya safu ka biwa en dankale dankaro ka bo dale kono anin dankammo foye wololon dankammo anin da kono anin da bare wol bebe sembe mun nganiyo woto man dankarike parce que man bo nganiyo kono itel man kumo moy parce que iman kumo long ma fa man kulonde e man kumo long do la fo ninkel mi mu problème oti wala mu yende ko e man kul long mili nyante londi la kul la wol be barande parce que ila je ko sama fo ninkel la nyato tala e bitita kan ando be bitri jahna baraka na fo ninkel malo ma fa man kulong bari ni ya nyine ni lafta kumo nyi senende wala ko e malong ko nyi malo wala mo ko lom baliyati brahman ko e man kulong kolu lombaliya wala na fandingele soto musula kela wala na bankobe nyi alhalu nyam rampant corruption sungolu wulolu banen dirlalu sondo men tawlu mo dasari wala anyano wuliya fiŋo ngani ya butu fiŋo parce que fondinke le nyanta bondela mil nyante karandela wala mo tikol de tikol fana ngamira tiwule on le fam fisatede e be bitirin kanyulo londe e nyante londe mina ke kulonde kula e mammellon yalon ye kulu rakile banko e rakile e molu kulu ye molu kulonde wo fondinke banko e rakile e takela because e ba so do ke bal takela obde franya fala ngana sabanya obde sabanya fele yinda ta jube nyillan juro tara fatara tara journalist la cycle nyin corruption tara fay journalist o doluma corruption tara fay party leaders doluma corruption tara fay masakunda dokula doluma corruption tara fa atina ay foaro doluma wo foaro wolle na take wulu baluti wo foaro wolle na take nafiki bati wo faro wole na take mo hadumentum baleti muna kammala parce que ye molu brainwash harbul fikri molu malla kotenke parce que ni molu malla alala damin molu dam malte lola lala nyola gambian kolu mo jama bije malla alala wo kammala wo gambian kolu fana wo mo jama tartaje malla nyola abe politicien wol tema abe masakunda dokulal tema abe dina alfal tema abe fondinkel nin kebal tema abe musolu nin kewol tema abe dinnol nin kebal tema abe futulal nin futubalol tema abe futulal damal tema lanna baliya parce que malla alala mimman bala fasoro dine wala aussi bala fasoro kebale ijube kale ne nyame ijube ka finta bunda minna aliye ba nin kuni mi yalon ko abe mili bulo ko ne yantantul ma ko le ngakone ibe balandi afi aliyami ran te karambu nyin lam fayem bangel tuje ni la londo ngata londo nyin dula dot otul bulu ilmu wala kana bisin kila la sallallahu alaihi wasallam intita londo nyin dula dot bangana ngam fantina parce que nyul kan ko nyemina look nin ayatara journalism ya mu tonyalati corruption ta ko to nyale ba ko to ninte ko le munte mu journalist de ninna kat ninna everything mbita feri terminal mim mata bara feri banyun bara feri terminal ngani nen ka sanji tan anen fen nene maje feri sababe borka nyim ba ko no waran sanji lulu anen fen nene maje feri sabaka bor nyole bebe korakire nyim ba ko no muni ali bula nyim feri sabo be dadala pour gambian ko le da halen ban fo mol ka chocho min komandal kamma anin mol ka nen do min kala ne ka bulo min kala anin mol juto min kala alna ta wujutna yalla boban fo adam baro ale do ko ke wole pour anala mol min betela on the 18 november midday politician to mi akatala ali adda da wol kam ba duniya be ya moy nsi senandi ni be noring ni e fanne senandi andu be noring ngeke sunto konti ñine mu journaliste la do kote andum journaliste ya karado be kutubabul min ka kutuboke comme bi jumo milka lo min baroto be kutuboke la
journalism ya karado be wol fana bulu kalo kutubo to kaydande ko hakole mun nali tema sembo bala du dunole diala nyanta kata mande wala bara banjul feedo min mol katela abe al halo min do molbe kumbol al mamo nyata fala kutubo kon wala fisada al mamo e lo surtout tele ba fala majmoto rawdatu majalis waran rawdatu majalis e siya ba fala Gambia Islamic Supreme Council waran kariya boral bul ko kariya la kudu simala kundu waran kara kafrano warata fona bida talibul ka chafa amuta koma wo kunta talibul le to andun talibul ka fenne nyino kaftano bala yemmo mula kaftano chafa e bi alifa sama dole fala be ta chafla ni malla wala todo e fala bornde ko ya bornde fa kuno e futi ya labande siya sisoka yeta foye balu yesi ma ya ilamanta be yesi wala doya wala mula kairote yeta foye ta yesi ma ya yefa tondile moma idimu man si sisoka man si kono ka man si teka jama fan wokata si te damin woto boka ke etete da boka ke kono da boka ke sisote yata diwon soto nen daminda aka si wala to man ka kan fay moyde ndana nen der kala ni o ke fala ite kana diwon le soto fana wo diwon wala bete busanda ta sile kunkan ata sile sisoka ata sile konoka ata sile tekan akada si dulal to ite ata soto nen damina kasi woldo tat akoy babe ko mun kuma fo yangi wul den kuntu baba ko e ko kuma fo yangi janka den kuntu babe ko mo ko ka nyita kam bala te mo batara diw kama tadinu tudan fo ma wala dum wala ma nyanka jo ha ba ye kontine wala fisada wodi amule kumayata kutubo kono dinan kamunake muso ni wuluta yelo man kuntu kutubo kono akaketane gamolto gamdulato islamic conference muso nin ibe kuro la tenne muso nin kela jiyo botale bala waran muso nin kela jibota jimambo inyante yete yejana bako bariya kontile e kol makibul safat fil farji kela ke ya kuŋo niŋ adunta muso la musuya kono kuŋo damma na kumo ne ano yen topoci de nte abe safere ñami nte ka wala foye bari ta kara nalu noma be yene ka yentol tuje ntol karambalol e ko le makibul safat fil farji niŋ kela ke ya kuŋo damma naŋ adunta muso ñaato kono jibota jimambo janaba ko e kata wonna ikata janaba ko won ya ko ma ko jenta janabol kula ni ma ko be kosoren kosodu ma han sise wati ba ni sise na koso de kafar kos na kondine be kata men kono ni ma fan son talati ya famle yana murko renke president ni mili marta sama do kola sama senlal ibite normale wol fana nyaaton ko le soto e ko president canadien fo atolla do ko be tembe dajuma ali fali sama do ko nyaade le jambande ko to anin joran ko to man say mun kaliye duniya ya moy yeta o masano may kay kata nyul no bante fi ali tal mun ne ma ka kabil sama be boy ka wato men ba sama boy baloy kata mun la jeto e bayira kumo be koylale abe lala moli tabulo kan bari wol fana mallo ilo dulato malum munemu problème ode fonyin sanjim monim fulami yedete ye dolu fe kono dolu borta ye dolu bute journalistol ngame wole ki joboy tilami halbi jambe kanal because anini ko le lungolo ba barokata munala atamine malo lafta ya fanyi nga fo ha midde politician to أبدأ سمعني فلان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعدين غامبيان كولو غامبيا بانكو كان badin gambian kulu gambia banko e bantala badin muslimulu anim badin christian wala badin malam sankala maro ñom brenen ko be sire mbakaw ñu taw ñen tembola ñi watola mba fala mobe juma mubarak bi juma la tuba koro tilitan anin lulu november karo 2019 mba fala mobe dawda juma mubarak jumo barako ne a horomo ne a junbe kafaro ana duwaja bo almala adim bela mobe dunya dawda
siritu na alifal min be ñaato siritu na banko milbe sira a kuŋoto siritu na dino kuŋoto milbe je siritu na tikolu milalon ko be ñaato ñaabe lori kan siritu milalon ko yebo fawto yela banko bula idunta wula e be ñinindira wula wandi banko kan ala ma alay karo dinni mo bela mo be duniya dawda allahumma amin bani wolu na update o ngamin safeje wala mo kibaro kabonan sankala maron bulu the truth jumalon sankaramol the truth number 1 bi jumo lunga tubaw karo tilitan anin lulu mi yalan ko november karo 2019 isi la moy sankaram maron na update wala akana mindi mbafala moy be yonko mobe duniya dawda juma mubarak adama waran safkono baro mune ba ñaato middi politician to on 18 November 2019 muna middi people's tolemba fo middi politician to ana manke middi people's to te amanke wote de middi people's to amanke wote ñimu mindi wala middi politician to e kata wonna mba ko no fanon la ñaato baadiŋolu ka moo nene wonte la hakkili doyaati de ani de ka moo nene wo manke neneri moo la hakkili doyaati bare neneri la manke la hakkili doyaati de ka tu moo nene la wala mooñin na hakkilinta yaati wo mun ne la hakili ma yalata anala balafa baliya anala jenko mo ne ndaka siti de ka mo ne wolen kasoti andu wala mo yiten ne mola hakilinta yati ni man obde to bela mo ngabi damin anen ka jinde dame mankilinde ni kuma fulota ta jinde dulay mamo kuma de kuma yale bul ne ñun jindiri dula ñi kata da me man wo soto update ko no kuma de kuma yale bul ita moy nola amanje ko nga kawla moy de amanje ko nga kumole no amanje ko nga kule long wala nga kumale long hani nka ñole so hakilola ala dinna ngadi yalla andu min ka dintela wala sedante ka mindi mol min ka hakilo dintela wala sedante ka mindi mol abi koy refer molla ko ke itela haji tawto e man kuno woto itante moluti molu ye ko ke itela hani wa sembo tela ila ko ke fangola wala sembo bela yaaju be mol bina kala nyaade ko ke fangola fay pare yaaju be mol be kala nyaade nyata si ko boninoje eta bonino je because ite fangola ko ke fangola ba nim mol ye ko tonka ya pempe i kangoda i bawut la jeel lumine bawut la ni ko be jamfalete do bawut la ni sudiyate ti dron e bawutula ni tembete bafla sa en ka fulawlati e bawutula ni sudi e jamfate te do e ka jutula le kawutula ni jamfate de ka be bulofo na kan titarre ya wutu bay to la keji bar ko ke fawla jani modbe ko kelela akumata ite kunko fita iyaba ye jurumo jane iyaba dole ka selo le tay dole tandako dole birimo dole ka wala tay dole ka na ko leke dole tiyo dole nyo dole kinto dole suno dole sanyo dolu burukuso dolu nyambo dolu patato moro ni wo bebe keri hello alan so after you call me update na please okay ali hekat
moolu min ka wo ɗo kuwo ke yela jurmolu jane yela tiyolu fi yela ñolu fi yaabinde yaaban suunolu katita tubañolu katita do feŋolu moota iman loye ila selontiyolu notata fo ye halakita ibe muñarin sembe tela ye alata because yela tiyole noto kela feŋo te bulu ka baran kela feŋo dila yela feŋo te bulu wolen tiyote ñanti la kodo dila man son ka dila parce que sembole bele te kelen ni nola je e muñata wala do fana nata ko tan ke man jambando dila di wato la iman ne kumpabo ye kumpandile sa yi kata munala kumpa boro andu yenyulu to kumpole kono be kumpare fo kumpo fo dan tambita alola ikata mune kumpa bo mune be kumpare je it's a political tour mid politician tour the flow feeling that friend jam Finally, here to wish you all the best. The Gambian people have spoken, and I've not listened. You know it's another OPK classic. Hello, are you hearing me? I wish you all the best. The country. Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Yeah, why you kill our people? Yeah, Jambe. Yeah, why you do this to Gambia? Yeah, Jambe. Why you kill our people? Yeah, Jambe now I want to get a bag in it.